2 और 3 अप्रैल की रात गुलाम खान सेक्टर में हमले की कोशिश नाकाम, जवाबी कार्रवाई में फितना अल-ख्वारिज के 37 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन गजब हक में मारे गए अफगान तालिबान रजीम के कारिंदों की तादाद 796 हो गई। 1000 से जायद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तफसीलात जारी कर दी। बताया कि दुश्मन की 286 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया। 249 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तोप खाने मलियामेट हुए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, अफगान तालिबान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द 2 FC एहलकारों की शहादत में भी मुलविस है। गिरफ्तार दहशतगर्द का भाई अफगानिस्तान में कलदम TTP का कमांडर है। हुकूमत का मुश्किल हालात में अवाम को तनहा ना छोड़ने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल पर लीवी कम करके रिलीफ दिया गया। किरायों में इजाफे और महंगाई की रोकथाम के लिए मुसाफिर बसों और लोडिंग गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। बलूचिस्तान ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी। रकम की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शारी और सादगी के इक़दामात पर खुद कितना अमल किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से सब्सिडी के नफाज में पेशरफ्त, ईंधन के ज़खायर और खपत का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसाफिर बसों को सब्सिडी किरायों में इजाफा रोकने के लिए दी जा रही है, जबकि माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी देने का मकसद अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सब्सिडी रकूम की फराहमी का गुज़श्ता रोज से आगाज हो चुका। निज़ाम में शफाफियत के लिए अदायगियाँ डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जा रही हैं। तमाम सूबों ने ट्रकों, मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जा रही है। ट्रक के लिए 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए 80,000 और डिलीवरी वैन के लिए 35,000 रुपए सब्सिडी है। हुकूमत का मुश्किल की घड़ी में आवाम को किसी सूरत तनहा न छोड़ने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा गुज़श्ता 3 हफ्ते के दौरान 129 अरब रुपए का आवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल लेवी में फौरी तौर पर 80 रुपए फी लीटर कमी की गई। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 6 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा भी वापस लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। कहा बलोचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी, जो लायके तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करा देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की विफाक पर तनकीद। बाजोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अमन जरगे से खिताब में कहा अवाम को रिलीफ देने की बजाय मजीद बोझ डाला जा रहा है। वसाइल ज़ाती शाखर्चियों पर लुटाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का NFC शेयर दीगर सूबों में तकसीम किया जा रहा है। निज़ाम अज़ला के अवाम के भी हकूक़ नहीं दिए जा रहे। मुल्क भर में रवा हफ्ते बादलों की हुक्मरानी रही। बलाई इलाकों में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तबाही मचाई। आज मुख्तलिफ इलाकों में सूरज ने झलक दिखाई। महकमे मौसमियात ने कल से मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुल्क भर में बादलों का तगड़ा स्पेल, पूरा हफ्ता खूब गरज बरस रही। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश के बाइस हादिसात में 6 अमवात। खैबर में छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। सवाबी में मलबे तले दबकर बच्चा दम तोड़ गया। बलूचिस्तान के जिला जोब में 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। PDM खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 25 मार्च से जारी बारिशों के दौरान हादिसात में 45 अमवात हुई, 105 शहरी जख्मी हुए, 60 मकानात मुकम्मल तबाह, 442 घरों को नुकसान पहुंचा। PDM बलूचिस्तान ने भी आदाद शुमार जारी किए। 20 मार्च से बारिशों में 12 अमवात हुई, 160 घरों को नुकसान पहुंचा। मौसम की खबर देने वाले कहते हैं मगरबी हवाएं आज फिर एंट्री देंगी। 9 अप्रैल तक बादल एक बार फिर खूब गरजें बरसेंगे। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। NDMA ने मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया है। हुकूमत ने इलाकाई कशीदगी के बायस पैदा होने वाली अवामी मुश्किलात में कमी के लिए इकदामात तेज कर दिए। विफाकी वज़ीर IT शिज़ा ख्वाजा फातिमा ने वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कियानी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। खित्ते में क्या पूरी दुनिया में गैर मामूली हालात हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों के साथ मिलके एक बाकायदा सब्सिडी का निज़ाम शुरू किया। बेशक वो पीर को तमाम दफातर खुलने थे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की एक
ہدایت تھی. تو آج سے یہ سبسڈی جو ہے خاص طور پہ بسز کی اور ٹرکس کی وہ جانا شروع ہو گئی ہے. یہ سبسڈی سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھا پائیں گے جو کہ اپنے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسز کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. پوری کوشش ہے کہ ہمارے جتنے اقدامات، جتنی سبسڈیز پر وقت آپ تک پہنچایا جائے. ترجیح رہی حکومت کی کہ فیول سپلائز کی کوئی قلت نہ ہو. آج تک کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوا یہاں پر کہ قطاریں لگی ہوں، یہاں پہ کسی بھی قسم کی قلت آپ کو محسوس ہو. کفایت شہری مہم میں صوبہ شانہ بشانہ سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھیں گے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ٹرانسپورٹرز کو بھی سبسڈی دینے کا اعلان. کرائے جو 28 فروری سے پہلے نافذ تھے جو کہ نوٹیفائڈ ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے. چاہے وہ بس ہو، چاہے منی بس ہو، چاہے کوسٹر ہو، اس روٹ پرمٹ کے حساب سے جو کرایہ لیتے ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے. ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا جو بھی خرچہ ہوگا، انٹر سٹی چلتی ہیں ان کی جو فیول کنزمپشن ہے اس کے حساب سے جو ان کا ایڈیشنل خرچہ ہو رہا ہے ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، وہ حکومت سندھ پورا کرے گی. آئین یہ کہتا ہے کہ NFC جب بھی چینج ہوگا صوبوں کے شیئر یا صوبوں کا حصہ پہلے سے بڑھے گا. تو پتہ نہیں کیوں یہ میں نے اس دن میں کہتے ہیں وہ ایک اسپن ایک کوئی دے دیتا ہے پھر ہم اس کو گھماتے رہتے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ یہ انشور کریں کہ جو بچوں کی سوزوکی وینز ہیں، ویگنز ہیں، ان کا کرایہ وہ نہ بڑھائیں. ان کے لیے بھی ہم یہ اسکیم رکھیں گے. وفاقی حکومت نے اور سارے صوبوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جو بھی افیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم بات کر لیں. وہ بات چیت ہماری چل رہی ہے، وہ بات کر لیں، پھر اپنا پوائنٹ آف ویو ہم وفاق کو دیں گے تاکہ ایک فیصلہ کوئی ہو سکے. مری اسلام آباد ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن مکمل ہونے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے دورہ کر کے نئی آرام گاہوں اور نو تعمیر شدہ مساجد کا معائنہ کیا. شہریوں کو مزید سہولیات کی فراہمی کا فیصلہ بھی کر لیا. شاہراہ کے دونوں اطراف نئے ریسٹ ایریاز بنانے کے احکامات جاری کر دیے. لوئے ٹوپا راؤنڈ اباؤٹ کی ڈیزائننگ کی ہدایت کر دی. اور دورے کے دوران شہریوں کا وفاقی وزیر مواصلات سے خصوصی اظہار تشکر. ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی. اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. دلکش نظارے، محفوظ راستے، آرام دہ سفر. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا عوامی سہولت کا مشن تیز تر. مری اسلام آباد ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن کے مراحل مکمل ہونے پر کاموں کے معیار کا جائزہ لینے پہنچ گئے. ایکسپریس وے پر نئی تعمیر شدہ مساجد اور آرام گاہوں کا معائنہ کیا. خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کا علیحدہ انتظام خوشائن قرار دیا. کہا مری ایکسپریس وے کو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور آرام دہ بنا دیا. دور دراز سے مری آنے والوں کو بہترین سفری سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے مری اسلام آباد ایکسپریس وے پر عوام کو اور زیادہ سہولیات کی فراہمی کے لیے دونوں اطراف مزید معیاری اور جدید ریسٹ ایریاز بنانے کا حکم دے دیا. بولے ریسٹ ایریاز میں صفائی ستھرائی، پانی کی فراہمی اور دیگر سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. مری لوئے ٹوپا پر ٹریفک کا بہاؤ معمول پر لانے کے لیے اقدامات پر زور. NHA کو لوئے ٹوپا راؤنڈ اباؤٹ ڈیزائن کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر مواصلات نے NHA حکام کو نئے تعمیراتی کاموں کا معیار اور ڈیزائن مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی. دورے کے دوران مختلف مقامات پر شہریوں کا وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے اظہار تشکر، تصاویر بھی بنوائیں.